nukhudun qulla khunyerundi be go maga sunqason nokhonga mara nyugo mara nya annan duruqutu sunqaso ke nokhonga makanya makhen qonga koni sunqaso ke occasion khore Allah subhanahu wa ta'ala garanya islamin jukaf manton dangan ken kuna maka kenye yebe anga uronyana sungenga yagaran kawanga kafunga kiyenga annanya khen qonga mani faida nan ken jume keta akh ken kuna nya nugulle men to khore ay sumin ken khondi anna jira anna dunya ko nanti ke baraje fanna nga birene nga sumina sirsundi chabanat alhimmatul aliya hammi khore ngana nyamma wal azmu hanka ngana ma kudo anna ke sukida wallahi mare nyugo mare nyakran nakita qur'ana kharangi nyani ba dula jamindi qur'ana kharangi kharo fona do mini anna kharangana bitadabburin wa khushu'in takhasiyan Allah ngane nanyi dome kudo ayano kono fona fona kha ko fare ngara ko mo batuna lagare nga qur'ana iwa qarangana kho iga khatim minni mo gombe qur'ana wa qarangina mo sugal lingi dangani lakin mani mankiya inta takhasinte qur'ana kenya falle haranga fatiha bani akhara walla ngan suratu ikhlas bani akhara nas akhara wallahi hando takhasibe bakari Allah na faqintu ma al asaf kem kuna mare nyugo mare nyakhare annan drogoto annan man qur'ana kharanga ngombe yokoro wotni kirande qur'ana kharanga onen soro kube gam magade drogoto kiye keno khonga kumpilla filla ambara dindinia aha sage kadi anna ille nyana kadi anga qur'ana terinkana anga qur'ana terinkana nga bana mare nyugo mare nyakhare wallahi anna barani kitab suya la ilaha illallah annan daga tawe allah pidingira no koy annan daga terinkana makanya makhan konga urdun juge ke bogaran kabay awanyana sabuya anallam pundina kiyenga kitab koy amperni suguri nga warni agana jofe te xew aro xen ko nyange manda ngani fo waken kane fajrin challe wallahi sun qason no ko nganna yemme ngari anati sun qason kiyenga ma 8h nga 10h nga nandi ke fa sugo wanya tugana la ilaha illallah kem ci menda mani sura kata am parlando firu nga ko nyebe yebe sun qason khano ko nga an kem palaki koy dro khoto nya sana ma khangille farlanu kudangani baraji mullu kudangani kewuna angana ya uronya nanya ko ngabi shart anya lambaten kamare anya urdun callun kamare kewuna oda kuna da falu urdun callu ko kamma sabu anga tawene fajirin callenga ken kamanya de sunna nam ma sabu anga perde farlanga ken kamanya kewuna mare nyugo mare nyakhare baraju ya fay ganga qawta dumurnu sun qasu ken no koy makhairaga angi yebe ni angi nyamana khen konga kiyenga anna nya khen konga uronga anna sunke ha sungenga anya filmu hayini ba anya nangui portable nya kama ba anya nangui ba hayini ba manan to ku no ya sun ko sonke khen kon to kuma sun ko sonke o ku no ya ko nyen ala andi sun ko sangu ni nya ko nya anguni mari kamma wala fikija tu namma anguni mari kamma andanya lambatte gante su ma fishman fa awo na fa dam daga ni genga la ilaha illallah ken gono uira nyaako ke problème tay xamma ya sabu am parlam nga xen nam magade am maga sabu kiyenga angar farlan callum ten tugare wallahi oda mare mo ngare ke sun qason kiyenga gelle suguba nga igana sagu gelle fajiri nga igana sagu sallifana lagasara ma lagasara ten putronga ina gire yeti mba sallifana nya tugana yeti mba lagasara tugana na prepare kata futrongam andi sumu ngutu hakarimbe ata alhamdulillah ngi serem hartampio ha khumana ngi sereng khen khenatan wala khen ko ken solution la ilaha illallah alla ganno tanga alla gani ndax tanga yello ganna yemmu o ga farlanta finu tanga no koy alla ganno yemmu o ga do sun ko sgino koy no dum qulla ko nyaam agiri sefanan cirenga agiri njondon kullen kattanga mara nyugo mara nyagare to ngondanan cire ibnu jibril alla gani ndax tanga